ये बोतल कितने के है? तुम कहाँ से हो? चुतिया समझे आप ভালো है आंटी चा में बाल है জ্যাকেট লোন জ্যাকেট বোতল মোবাইল একদম সস্তা জ্যাকেট বোতল জ্যাকেট একদম সস্তা দামে चलता से एकदम सस्ता। ये बोतल कितने के है भैया? तुम कहाँ से हो? तो इंडिया से हो भैया। ओ इंडिया से आ रहा हो? हाँ बैग कॉल बनाता हूँ मैं। ये कितने का है भाई? मैं तो 5-6 हजार रुपया बेचता है, तुम मेरे से लो 1,000 रुपये दे दो। चुतिया समझे क्या? तुम कैसे रुपए देता है? मैं सिर्फ 500 रुपया दूंगा। ना 100 रुपये दो। नहीं 500। ओके ले लो जा ले। ये लो भाई 500 भाई। 500 रुपये देता। उतना भाई। ठीक है। ये रूम एक दुटा पाकिस्तानी আইলেও তো আমি ফিটিং দিয়ে চলবার পাই। ইন্ডিয়াতে আমার বন্ধুরা আইতাছে রাস্তাঘাট চিনেই নাকি কেমনে বুঝি কিছুই তো বুঝতাছি না আচ্ছা একটু যাই हमको चुतिया समझा क्या? हाँ? अरे कैसे हो तुम दोस्त सरप्राइज। तू तो भाई जिम बिम करता है इसलिए तेरे लिए ले आया हूँ भाई। कितने पैसे से ले आ तू हमको चुतिया समझा भाई, हम 500 में ले लिया भाई। বেড়া রে তুই সুতিয়া গস 50 টিয়ার জিনিস লইছস 500 টিয়া দেয়া আবার কইছস হে বেড়া সুতিয়া বেটা বড় সুতিয়া তো तू अच्छा बहुत दूर से आया है ना बहुत थकन हुआ चल अबे आना तो आना ही चल घर चले हम इधर बैठ চা খাएगा हाँ चा আম্মা একটা চা দাও আমি দোকানতে চা খাইছি আমার পুত্র বন্ধু হয়েছে বাবা ভালো আছো তুমি? जी आंटी भालो है, आप भालो है? आप अच्छा है ना? এ বাবা এটা কি কর? তুমি বুঝতাছো না আম্মা কইতাছে তুমি ভালো আছো আমি তো ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? हाँ मैं अच्छा हूँ। কইতে এসে এটা কি আলাপ করে? ইন্ডিয়াতে আইছে আমার বন্ধু তুমি বুঝতাছো না আচ্ছা বাবা তুমি খাও পিলো ठीक है পিলো বাবা बंधु इधर बैठो हम एक तो सुसु करके आते सुसु करने का? हाँ सुसु करके आंटी चा में बाल है। বাল সে তো দাদার বিরাট বেদ্য আবার বললাম আমার পুত্রের বন্ধু अम्मा अम्मा बाल ना चूल आंटी चा में बाल है। শালা তোর আগেই কইছি হিন্দি আলাপ করিস না গেছস কিসে चा में बाल है आंटी। চামে বাল হে বন্ধু তোমার আমি আগেই কইছি মিয়া তুই তো শেষ তোর তো আগেই কইছি ওটা বাংলাদেশের মহিলার লগে বাংলায় কথা কইস হিন্দিতে কইস না हम तो नहीं जानते भैया।